अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरेन लैंड्स। दिस पोएम इज रिटन बाय अ poet whose name is R.L. Stevenson. First of all, what I will do, I will just read these lines for you. Please open your books at page number 87. Foreign lands. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both of my hands and looked abroad on foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eyes, and many pleasant places more that I had never seen before. असल में जो पोएम है जिसका उन्होंने फॉरेन लैंड्स, ये डिस्क्राइब करती है कि एक बच्चा जब एक दरख्त पे चढ़ता है, अख बच स्कूल टॉप्स पे, ठीक, और वहाँ से वो फिर दुनिया को देखता है। यानी मतलब अख कुल अख अथ पर खुद बच बच वो अथ कुल किस टॉप्स पर, फिर वो वहाँ से जब दुनिया पे निगाह डालता है तो उसको वो चीज़ें, अगर अगर कोई अडल्ट उस ट्री टॉप पे चढ़े तो वो उसको वो सारी चीज़ें ऑर्डनरी लगती है। मसलन अगर कह बोड़ इंसान अकिस कुलिस पे खस पत वुच अत यह कोह, अत वुच यह कुल, अत वुच यह पहाड़, अमिस बासन यम ऑर्डनरी। मगर ये बच वुचान यम चीज़, तमिस बसान यम सारी चीज़ एक्साइटिंग, तमिस बसान यम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। गो अगर सह अडल्ट खसान कुलिस पे पत वुचान अडल्ट मतलब तम यम जन यूजुअल चीज़ आसान to adult, all these, things, be it a mountain, be it trees, be it a river, all these things may seem quite, ordinary to an adult eye, but to somebody who is grown up. But when a child sees the same things, these things appear altogether absolutely exciting, absolutely extraordinary. So there's a difference in what a child sees than what an adult sees. यानी अख इंसान बुढ़ इंसान अख बालिग इंसान used, for example, there's a book in my hand. Matlab, I look at this book, just as an ordinary book, and there are pictures given here in the book. When I see these pictures, I do not see anything extraordinary in these pictures. But if you let a child to see the same pictures, he will have a different standpoint as far as the pictures are concerned, right? तो जो बच्चे के देखने का नुक्ता निगाह है वो बड़ों के नुक्ता निगाह से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है। कोई यम चीज बसान ऑर्डनरी, तुम बसान बचस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यम चीज बसान अनएक्साइटिंग, तुम बसान बचस एक्साइटिंग, ठीक। अप इनटू द चेरी ट्री, आपको जानते हैं चेरी मतलब वो मतलब गिलास कुल। Who should climb but little me? अथ पे कुस खस मगर मे वर, यह वन बच्चे अ गिलास कुलिस पे हे मे वर कहें खसित। I held the trunk with both of my hands. मैं कर ट्रंक बोलते हैं तन्ने को मैंने पकड़ा और मैं इस पे चढ़ गया। जब मैं उस पे चढ़ गया एंड आई लुक्ड अब्रॉड ऑन फॉरेन लैंड, तो मैंने दूर नजर दौड़ाई। मुझे वहां पर काफी फॉरेन मीन्स दूर, मैं से आए वाह दूर, मतलब उसमें वुच पे जब मैं इस ट्री टॉप पे पहुंचा, मैंने तन्ने को पकड़ा, ट्री पे चढ़ गया, चेरी ट्री पे चढ़ गया। जब मैं उसके टॉप पे पहुंचा तो मुझे दूर दूर मतलब वो फॉरेन लैंड दिखाई दिए। आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, मैं वुच बाग बिल्कुल मेरे बगल में, मैंने खूबसूरत बाग देखा अपने बगल में, नजदीकी वुच में। उस बाग में क्या थे? इट वॉज अडोर्न्ड विथ फ्लावर्स, इस पे फूल, ये फूलों से सजा हुआ था। अडोर्न वना ADORN, ADORN, अडोर्न मतलब गो सजाइए। अडोर्न के बदले में आप और एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, डेकोरेट। इसको आप लिख सकते हैं डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। For example, the garden is decorated with flowers. The garden is adorned with flowers. Another word you can say is embellished. You can also use the word embellish. So adorn, decorate, embellish, these words almost mean the same. Okay? So we can say these are the synonyms of the word adorn, decorated, embellished. Adorn, decorate, embellish. So the garden next door was adorned with flowers. जो बाग था बिल्कुल मतलब उसे में हमसाय बाग वो फूलों से सजा हुआ था।
اور میں نے اینڈ مینی پلیزنٹ پلیسز، اور بھی میں نے خوبصورت جگہیں دیکھی. آپ اس میں باغ، جب میں نے نظر دوڑائی اس ٹری ٹاپ سے تو مجھے کیا دکھا؟ مجھے باغ دکھا، باغ سجا ہوا تھا پھولوں سے. اور میں نے اس کے علاوہ کافی خوشگوار جگہیں دیکھی. پلیزنٹ مطلب کو پلیزنگ، جو انسان کو خوش کریں. وی کال دیم ایز pleasant. It's also called as pleasing, or we say enjoyable. For example, if you go to a picnic, if you go to Pahalgam or Gulmarg, you come across their scenic beauties. Then you say these are the these are pleasant. Pleasant means which makes you pleased. جو آپ کو خوش کرتا. We call that pleasant. For example, if you look at flowers in a garden, what will happen to you? You have that feeling of happiness. You have that feeling of joy within you, and this is what we call as pleasant. For example, we say the weather is pleasant today. آج موسم بڑا خوشگوار. The Urdu word for pleasant is خوشگوار. بچے نے جب دیکھا گارڈن میں گارڈن جو تھا, that was garden means باغ. The garden was decorated with flowers. The garden was adorned with flowers. She also saw many pleasant lands. اس نے اور بھی خوبصورت جگہیں دیکھی, خوش کرنے والی جگہیں جو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی. کس نے دیکھی تھی؟ بچے نے وہ جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی. فاردر اینڈ فاردر آئی شوڈ سی. اب بچہ کہتا ہے مجھے اس کے اور بھی دیکھنا ہے. فاردر, دور دور دیکھنا ہے. فاردر, اٹس ناٹ فادر پلیز, اٹس فاردر. فاردر مینس دور. If I could find a higher tree. اب اس کی وش ہوتی ہے کہ میں اسے بھی اونچے درخت پہ چڑھوں. میں اسے بھی اونچے درخت پہ چڑھوں تاکہ ٹو ویئر دا گرون آف ریور سلپس انٹو دا سی امنگ دا شپس, جہاں پر میں دیکھ سکوں کہ ایک دریا سمندر سے ملتا ہے. میری نظر وہاں تک جائے جہاں پر میں دیکھوں کہ ایک دریا سمندر سے مل رہا ہو. بٹوین دا شپس, جہازوں کے درمیان. ٹو ویئر دا روڈس آن آئدر لینڈ لیڈ onward into a fairy land, جہاں پر میں دیکھوں گی جو رستے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. فیری لینڈ مطلب وہ اس ونان فیری لینڈ بیسیکلی سہ جائے جہاں پر پریوں کا بسیرا. یہ امیجنری, یہ چھُنہٕ کانٛہہ, اٹ از ناٹ an actual thing but it is an imaginary thing. یعنی أسۍ چھِ کران امیجن کانٛہہ چیز. میں چاہتا ہوں یہ روڈ ایک فیری لینڈ کی طرف جائے. فیری لینڈ مینس اٹ از این امیجنری لینڈ, جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پریوں کا بسیرا ہے, یعنی خوبصورتی چھ دِوان اتھ یہ اشارہ. where all the children dive at 5, جہاں پر سارے بچے یعنی ڈائیو مطلب گو جب آپ گوتا لگاتے ہو اس کو بولتے ہیں ڈائیو. اینڈ آل دا پلے تھنگس کا ملا, جو جتنی بھی چیزیں کھلونے ہیں ان میں بھی زندگی ہو, یعنی آپ کے جتنے بھی کھلونے ہیں ان میں بھی وہ بھی زندہ ہو. ٹھیک, یعنی بچ سن مطلب بچ اخ امیجن کران, یہ بچہ امیجن کران, یہ کران امیجن کہ تس دنیا مز بہ سہ دنیا یتھ مز صرف خوبصورت چیزیں آسان, میرے کھلونے زندہ ہو, میں 5 بجے گوتا لگاؤں, میں فیری لینڈ بھی دیکھوں. یہ ساری چیزیں بچے کے ذہن میں آتی ہے جب وہ درخت پہ چڑھتا ہے, اونچے درخت پہ چڑھتا ہے. اب اس کی وش ہے کہ کاش اسے بھی اونچا درخت ہوتا تاکہ میں وہاں پر چڑھتا اور ان ساری چیزوں کو دیکھ پاتا. اب اس پوئم کا جو کیا کہتے ہیں تھیم ہے وہ یہ ہے, دس پوئم which is entitled as Foreign Land, it describes what describe what a child sees as he climbs to the top of tree. جب بچہ درخت پہ چڑھتا تو وہاں پر کیا دیکھتا ہے, حالانکہ وہ جو وہاں پر دیکھتا ہے وہ ایک گرون اپ انسان کے لیے بالکل آرڈنری چیزیں ہیں, لیکن اس کے بچے کے لیے وہ چیزیں کافی ایکسائٹنگ ہیں, کافی ایکسٹراڈنری ہیں. ٹھیک, اور اس کی وش ہے کہ کاش مجھے اس سے بھی بڑا درخت ملتا, میں اس پر چڑھتا. اور اسی لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے اور بھی بڑا کوئی ٹری ملے, اور بھی لمبا ٹری ملے تاکہ میں اس پہ چڑھوں اور ان ساری چیزوں کا لطف لے لوں اور میں اور بھی خوبصورت چیزیں دیکھوں. جیسے وہ جہاں پر میں یہ دیکھ سکوں کہ ایک دریا جب سمندر سے ملتا ہو. ٹھیک, اور جہاں پر جو روڈز ہیں دونوں طرف کے روڈز کہاں جاتے ہو, ایک فیری لینڈ میں. تو یہ تھی پوئم فارن لینڈز, جس کے جو پوائٹ ہے اس کا نام ہے آر سٹیونسن. ٹھیک, تو انشاءاللہ آپ کل اس پوئم کے کوشچنز بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.